अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाजरीन, खुश आमदीद आप सबको कहते हैं। इन टुडेज़ आज इकरा व दिकरा QMQ पे यानी कायदा मेमोराइजेशन कुरान पे आपसे हम कायदा भी सुनना चाहते हैं, आपसे हम मेमोराइजेशन ज़ुबानी भी सुनना चाहते हैं, ज़ुबानी की हुई आयात आपसे सुनना चाहते हैं, सूरतें सुनना चाहते हैं, चाहे वो छोटी सूरतें हो या लंबी, इरेलेवेंट, इट डजंट मैटर, वो सब सुनना चाहेंगे। और साथ साथ तिलावत कुरान। याद रखें ये जो 3 अय्याम है, मंगल बुध जुमरात, ये आपके अय्याम है, यानी आप हमें बताएं सबक कहाँ है और उस हिसाब से हम आपके लिए स्क्रीन पे वो सबक और वो सफ़ा स्क्रीन पे लेके इंशाल्लाह हाजिर करेंगे, आपके लिए पेश करेंगे। लिहाजा आप नोट रखें कि आयत कौन सी है, सूरत कौन सी है, कायदे में सबक कौन सा है, तख्ती कौन सी है, और फिर ज़ुबानी कौन कौन सी सूरतें आप हिफ्ज़ कर रहे हैं, इन सब का नोट आप बनाएं और बाकायदा आप लिख कर रखें। ओके, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इन दिनों में कॉल करके आप ख़ुद एक कायदा ख़त्म करें, आप ख़ुद एक कुरान ख़त्म करें और देखते हैं कहाँ तक ज़ुबानी कर सकते हैं, क्योंकि मंडेज़ को एक साथ ख़त्म करेंगे, हम कायदे को एक साथ ख़त्म करेंगे इस साल के एंड तक, बाय द एंड ऑफ 2020, और फिर जुमे को एक साथ ख़त्म कुरान हम करने वाले हैं। जिस तरह पहले जुमरात को ख़त्म करते थे, ख़त्म कुरान को तिलावत करते थे, तो कुरान तिलावत करते थे, इस साल 2020 के अंदर यानी ख़त्म कुरान जो है वो जुमे को है, यौमुल जुमा, और उस दिन हम ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। तो मंडे ट्यूसडे आपको मैं बताता हूँ कि सबक यहाँ से हैं, पढ़ना स्टार्ट करें, तिलावत स्टार्ट करें। ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे आप हमें बताते हैं, मुझे बताते हैं सबक यहाँ से है, और इंशाल्लाह कोशिश ये रहेगी आप ज़ाती तौर पर एक ख़त्म कुरान करें, आप ज़ाती तौर पर एक ख़त्म कायदा भी करें, ठीक है, कायदे को भी ख़त्म करें, और कहाँ तक सूरतों को आप याद कर सकते हैं इसको भी ज़रा देख लें इन दिस वेरी ईयर। कॉल्स की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी मिस्टर खानम। जी, हमारे सूरह बकरा 92 आयत 92। जी, इसको हमारे सामने कुरान शरीफ में है। Okay, let's have Baqarah 92 for her, please. बाद में आयत को इंसान के नंबर जी ऐसे ना وَلَقَدْ جَاءَكُمْ جناب مُوسَى let's bring it close for her. वो वैसे जी, सामने आपका second line of top tone. वलाकत तक नहीं, वलाकत जा तक नहीं। हेलो, وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى, second line Mr. Khanam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا ويشركوا في قلوبهم الإسلام بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. قل إن كانت لكم
lakumud darul akhiratu indallahi khaswatam min dunin nasi fatamanna'ul mauta fatamanna'ul mauta fatamannawul mauta fatamannawul fatamanna'ul ul mauta ul nay wul wul wow ul fatamannawul mauta tamanna'ul ul নাই মিছে খানা মিটা উ নাই ওয়াও ওয়াও হামজা নাই ফাতামান্না উল fatamanna'ul উল আয় না একটা ul ওকে আগে ul mauta in kuntum sadiqin walan tamannahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin wala tazidannahum ahrasan nasi ala hayah ومن الذين أشركوا يود أحدهم لا يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله अच्छा बस next time 98 जी जी मिसे खानम 98 number आयत वालेकुम रहमतुल्लाह next caller assalamu alaikum আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম এম খান ভালো আছেন নি জি আলহামদুলিল্লাহ এম খান হুজুর আজকে আমি সূরা পড়িমু সূরা ফাতিহা তাকি মেমোরাইজ সূরা ফাতিহা okay start please আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন আর রহমানির রহিম মালিকি ইয়াউমিদ্দিন ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাঈন ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম সিরাতাল লাযিনা আন'আমতা আলাইহিম খায়রিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালাদ-দাল্লিন আমিন বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر حاسد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب حطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم
إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. جزاک اللہ مسز ایم خان. باقی نیکسٹ ٹائم. اوکے انشاءاللہ. اوکے. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. نیکسٹ کال. السلام علیکم. السلام. ماریا جی جی خیریت سے؟ خیریت سے. آپ کیسے ہیں؟ جی جی ٹھیک ٹھاک. کہاں سے؟ سورۃ البقرہ 76 سے. 76. جی اسٹارٹ کریں پلیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خلا خاف الموت استعلا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به میم ساکن کے بعد با ہیں اخفا شفوی. ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما إلا مد جائز منفصل إلا أياما معدودة إلا أياما معدودة. قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خالم بنی ہے خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله
وبالوالدین احسانا وذی القربى والیتامى والمساکین وقولوا للناس حسنا واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون. اور جزاک اللہ جی 84 نیکسٹ ٹائم. ممی کو دیتی. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام. خیریت سے مختار جی؟ الحمدللہ. جی کہاں سے؟ جی میرا 266. 266 بقرہ. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایود احدکم ان تکون له جنۃ من نخیل وأعناب تجری من تحتها الانہار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إيصار فيه نار فاحترقت. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشیطان یعدکم الفقر لمبا نہیں ہے فقر ویامرکم بالفحشاء واللہ یعدکم یعدکم مغفرتم. جی اخفا کرنا بدغنا. واللہ اللہ کا نام لمبا تو کریں. جی واللہ یعدکم الفقر. یعدکم مل کدھر ہے؟ اچھا سوری. واللہ یعدکم مغفرتم تا پہ تنوین فتح ہے. مغفرتم منہ وفضلا. منہ ہا لمبا نہیں ہے. منہ وفضلا واللہ واسع علیم. یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. جی وما یذکر الا اولو الالباب. ہاں نیکسٹ ٹائم 2:30 سے. جی اوکے جی. جزاک اللہ. اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ. دیٹ واز ویری گڈ ماشاء اللہ. تو اس میں ختم القرآن کے لیے بھی، قاعدے کے لیے بھی، میمورائزیشن کے لیے بھی کال کیجیے گا. وقفے کے بعد پھر بات ہوگی. السلام علیکم.